unang punto mga igsoon, base sa ato ang teksto, ang yugo ni Jesus dili gayud magpabugat o dili mo pabugat ug palasanon sa usa ka tawo. Kini mao ang batakan nga nagsalig og nagdepende og nalangkit sa kung kinsa siya. Dili siya usa atong makita nga ang Kristo nga angay natong ilhan o ilhon. Dili siya usa ka madaog-daogon nga agalon. Lahi siya sa mga pangulo sa relihiyon ni adtong iyang panahon. Mao kini ang giingon ni Jesus mahitungod kanila sa Matthew 23 verse 2 to 4. The teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must obey them and do everything. Ingna daw, everything. They tell you. But do not do what they do. O, tanawa? Kining mga Pariseo, kining mga reliyoso, buot nila nga atong buhaton ng tanan. Unsa ang ilahang gisugo. Apan sila mismo, wala nila buhata. Kung unsa ang ilang gisugo, diha ka nato. Hypocrite. Ipokrito, di ba? Klaro nga ipokrito. For they do not practice what they preach. They tie up heavy loads and put them on men's shoulders. But they themselves are not willing to lift up a finger to move them. Tanawa, di ganili nila maisa ang ilahang tudlo para mulihok. Naglingkod lang sila, nagtanaw lang sila, nga ang mga katawhan nabugatan na sa yugo. Atong hatagan kini og pagtagad mga igsoon, kining mga pulong. Tie up heavy loads. Sa Binisaya, nagbugkos sila og mabugat nga palasanon. Loads, palasanon. Sa ubang bersyon, gihubad kini nga nagapos sila og mabugat nga palasanon. Ay drawing? Wala pa? Okay, wala pa. So kining mga pulong, pakita ang drawing. Klaro? Nakagapos ang tao sa bugat nga palasanon. Nakita na to. So mao ni siya, naggapos sila og mabugat nga mga palasanon. Kining mga pulong nga gapos o bugkos nagpasa ayaw usa. Pakita usa. Mas maayo man gud ang visual man gud pag nakita ingon ana may impact sa ato ang kaugalingon, di ba? Mga teachers sa Children's Church kinahanglan nato og Canva. Okay. Ang tao hapit gayud nga tanawa. Grabe ang tali. Unsa ning tali? Paghigot. Mura gayud siya nakadinahan ug dili nakalihok tungod sa hilabihang kabugat sa iyang palasanon. Kining maong mabugat, ayaw sa tantanga ha. Kining usang mabugat nga palasanon nagpasabot og usa ka makalilisang hilabihan kasakit o sa ato ang madunggan kanunay nga pamilyar pait kaayong akong kinabuhi, di ba? In short, kung bugat kayo ng imong gialsa nga gidaladala nga problema, muingon man dayon ka, kumusta brad? Pait niya with matching kanang naung pa nga pait kaayo akong kinabuhi. Bugat kaayo akong problema. Di ba? Ingon ana, bugat kaayo ang iyahang palasanon.
makaguol ang iyang problema. Kay dako kaayo ug bugat kaayo nga pas-anon. Tanawa una-unaan ninyo. Naayugo. Unya tahugod siya. Unya mag alsa og perting bugata. Unsa kaya ang makakatawa ka pa kaya? Kung ibutang ang imong kaugalingon, ining tawhana nga naa sa hulagway. Makakatawa ka pa? Makaingon pa kag, praise the Lord. Hallelujah. Dili, sa tinuod lang. Kay tawo man ta. Kung bugat kaayo patong-patong imuhang problema, mga issues in life, worries in life, makakatawa pa ka ta? Ha? Dili. Moyong ka nga, paitas akong kinabuhi. Ang uban gani, moingon kaning mga unbeliever, moingon gani sila, may pay mamatay na lang ko. Kay daghan kaayo kong problema. Okay man, sige, mamatay ka kung born again ka. Sigurado nga, langit imo ang agtuan. Unya og impyerno. Na, dili lang yung naana nga gibug aton. Diba, mga igsuon? Hello, mga igsuon. Timana nato na ay langit, tinod ang langit, tingod ang impyerno. Paiti mong kinabuhi kung wala ka Ginoo. Kining mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod sama ni ini, kining nag-alsa nga tao. Tanawan ninyo ang dagway. Tanawa gyud ninyo ang dagway ni ining tawhana. Nag-antos sa pagkagapos sa yugo, samtang ang mga Pariseo yanura kaayong nagtanaw kaniya og puno pa sa pagka-istrikto og kabugat sa ilang. Grabe ang kining mga religious leader, no? Nagpatong-patong na ang ilahang pagtulunan. Nakahinumdumok pila tong mga balaod, 600. Kadaghan ana, di ba? Unya na ay 365 na balaod nga kinahanglan adlaw-adlaw. Imo tong pagabuhaton, di ba? Na-remember ninyo? Imo gyud tong buhaton. Punan pa ining pagtulunan ining mga religious leader. Nasamot na. Munang di nakaginhawa. Kining mga Pariseo. Kini ang mga tao nga madagmalon. Okay, sige na. Kinsay na adiha? Teya? Okay, sit, yeah. Kining mga tawhana kay madagmalon. Mangtas. Pangtangan na ang picture. Sunod na. Okay. So, kining mga tao kay, unsan sila? Madagmalon. Cruel. Sa English pa. Cruel. Mangtas, salbahis, way kaluoy, ug ilang gipahimuslan, ug gidominar, lord it over, gidominar ang ilang mga sumusunod. Kini mga tawhana nga klase nga tao nga gitawag ni Jesus, isip mga buta nga giya. Unsa kuno? Buta, blind guides. Matthew 23 verse 16. Woe to you, blind. Unsay nakabutang diha? Guides. Nagagiya mo pero mga buta mo. Apan tanawa kung giun sa paghisgot ni Jesus ang iyang kaugalingon. Tanawa gitandi niya no? Sila mga buta nga mga giya. Apan si Jesus, iyang tandi ang iyang kaugalingon. Ingon siya, take my yoke, dawata ang ako ang yugo. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. Hallelujah ba? Again, mga igsoon, ang atong Ginoo nga nailhan, nga gidawat nato, nga usa ka manunubos, usa ka manluluwas,
buutan ug dili siya madagmalon. Hello. Dili siya mangtas nga Dios, dili siya salbahis nga agalon. Ningon siya, unsa siya? Unsang klase siya nga pagka-Dios? Malumo, gentle, malumo og mapainob sa hanon, sa kasing-kasing. Ang buot pasabot aning malumo, humok. Humok ang kasing-kasing sa Dios. Maluluyon ang kasing-kasing sa Dios. Hello mga igsoon. Kini mao ang pulong, mao'y naghatag og dako nga kalainan kaniya kung itandi nato sa mga pangulo sa reliyon sa samang panahon ni Jesus. Dili gayud siya magpasan, dili magpapasan si Jesus sa iyang mga katawhan ug mga mabugat nga pasunon. Karon atong tan-awon kining mga pulong nga tinagsatag sa one by one. Ningon siya, I am gentle. Ako malumo. Kinsay nagsulti ana? Ang tawo? Si Jesus mismo. Yan siya, ako. Maluluyon ko. Dali ra kong maluoy. Ang buot pasabot ini kining pulungan nagpasabot kining gentle. Sa English, meek, mild, or one whose strength is under control. Sa Binisaya, ningon siya, malumo. Ako malumo, mapailubon, usa ka tawo nga ang iyang kusog ug gahom anaa ilalom sa hingpit nga pagpugong, self-control. Di ba mao man ni fruit of the Holy Spirit? Gentle, self-control. Hello? Buot pasabot ni ini mga igsoon nga si Jesus dili magpasakit sa iyahang mga tinun-an. Kita nga mga pinili sa Dios. Dili siya magdala og mga pasakit kanato. Dili siya mangtas, dili siya salbahis o mabangis. Og dili gayud siya og magdala og kasakit. Dili pod siya tinubdan sa kasakit. Mao na nga tangtangon nato sa atong hunahuna nga pasalamat na lang ko sa Ginoo kay gihatagon ko ining bugat nga problema kung wa pa koy bugat nga problema dili ko makailan niya. Nakadugo ayaw amen. Kay dili ang Ginoo ang naghatag og mga problema og kasakit. Hello? Dili siya. Dili siya ang tinubdan sa mga kasakit o problema. Kaya naingon, gani siya, gentle siya. Di ba? Maluluyon siya. Nabay maluluyon nga, hatagan ka na kog sakit, aron imo kong mailhan. Dili. Di ba? Hello, mga igsoon. Hello. Dili siya dautan, sa manang pangit og ugali. Dili siya ngilad og batasan. Dili dautan ang iyang batasan. Dili siya madaog-daugon. Ang atong Dios dili gud siya mawad-an og kaluoy. Hello. Mo na tingon siya nga, come to me. Come to me, duol mo nako. Nabugatan mo? Ako maluluyon ko nga Dios. Malumo ko. Tawag nako. Salig ka nako. Hello. Hello. Kay dili siya mawad-an og kaluoy bisan gani sa kadtong mga dili faithful niya. Mao ganing gitawag siya nga faithful God. Di ba? Ngano man bisan og dili ta faithful niya. Magpabilin gyud nga atong Ginoo nga faithful ka nato. Ingon ana ang Dios. Hello mga igsoon. Hello sa mga nagtanaw online. Kung maagri ka na nga amen, amen, amen. Ang akong Diyos maluluyon sa tanan. Ang atong Diyos
Wala siya kasing-kasing nga manghulga. Kasabot mo hulga. Dili gani mo makasimba kada Domingo. Magdaot jud mo. Naman ko yung mga religious leader nga. Dili makasimba. Unsa man, inigbisita, ang lapang ka. Imong tithes, imong offering, wala nimo ihatag. Wala man lang kumustaha. Wala kay simba-simba. Di gyud ka panalanginan sa Ginoo. Hello. Ingon ani ang kanang condemnation ba sa mga religious leader? Dili ingon ana ang atong Ginoo. Dili siya manghulga. Hello. Nakasala ka? Nakasala man jud ka? Magantos ka. Makadungog mo ana. Wala man mo nakasunod. Sa pulong sa Ginoo sa akong pulong, magantos ka. Hello. Sakto ba na? Naa ba na sa Biblia? Wala. Dugang og sumpay-sumpay nga mga pagtulunan sa mga reliyosong tao o leader, reliyosong leader. Ikaduhan, unsa may ngingon siya? I am humble. Humility. Ang ubang version, gihubad kini nga may kasing-kasing nga mapaubsanon o daling maduulan. Mao na ato ang Ginoo. Unsa daw? Unsang klase nga Ginoo? Daling maduulan. Naatay giampo, dili man ingon ang Ginoo nga pagluhod sa mo didto gikan sa pultahan hangto diri sa altar. Kapito. Matuman gani na nimo akong tubagon ang imong mga pag-ampo. Dili nga na nga atong Diyos mga igsoon. Dali siyang maduulan. Di ba? Lord, by your grace, I stand. Sa imong pagtindog at tubangan sa Diyos, nakabalo ka kinsabang imong Diyos. Gracious, merciful, kind, good, full of love. Mao na ang atong Diyos, mga igsoon. Dali siyang maduulan, kay nga naman maluluyon ang ato ang Diyos. Amen ba? Si Jesus, dili siya mapahitason. Dili siya garbuso. Dili siya mapasigarbuhon. Dili siya mahinambugon. Dili, kung dili mapainobsanon. Ningon siya, I am humble. Ang iyang tibuok ka kinabuhi o lifestyle pag kinabuhi ni Jesus napuno gayod sa pagkamaubsanon. Unsa kuno? Napuno sa pagkamainubsanon. Tanawa no sa katong gihukman siya ni Pilato. Ningon si Pilato, kinsa man ka? Patubangan ni Pilato, di ba? Nakainomdom mo. Are you the Christ? Ikaw ba si Kristo? May mo man tong tubagon ni Jesus. Pero wala. Wala gyud niya ibuka ang iyang bakba. Hello? Wala niya gibuka ang iyang bakba. May mo man pud siyang iyang ingnon nga, ako si Kristo. I am the Messiah. May mo man niya tong isulti. Pero wala gyud niya gibuka o gisulti kung kinsa ba siya. Iyang gipamatud-an nga siya tinuod nga mapainobsanon. Hello? Hello mga igsoon. Sa laktod nga pagkasulti, nindot kayo og makalipay
ug dako ang atong kalipay nga kita magpakig-uban kang Jesus. Kay siya gentle, kay siya humble. Amen. Mao kini ang hinungdan kung nganong nagpadayon siya sa pag-ingon. Nga kamo, nga muduol ka nako, makakaplag kamo og kapahulayan rest. Kapahulayan alang sa inyuhang kalag. Iyang gipasalig o gipasaligan niya ang mga magtutuo nga diha kaniya makatagamtam ang tao og tiunay nga kalinaw og kapahulayan alang sa ilang mga kalag. Mao nga kam niingon ang Ginoo. Dili ko gusto nga kamo mabug-atan sa inyong mga gipas-an nga problema, sa inyong mga giatuba nga mga issue sa kinabuhi, mga kaguol, mga worries in life, mga problema sa kinabuhi. Nag-imbita siya, nag-awhag si Jesus, come, dool kamo kanako, take my yoke. Unsa ko no? Take my yoke. Kining pulong nga rest. Sa binisaya kay kapahulayan. Unsa ko no? Kapahulayan nagpasabot nga ikaw mapriskuhan. Duol ta, mapriskuhan ta. Maribayb ang ato ang pangunahuna. Mura kag dito ka sa bugnaw nga dapit sa bukid nga naglingkod-lingkod ka, taas ka ayo ang imong panlantaw. Na-relax ang imuhang hunahuna sa mga issue sa pamilya, issue sa nasod, issue sa politika. Maya mo na nga dili ta kanunay nga nag-Facebook ug mag-atang aning impeachment kay makaluya. Kinsay kanunay nag-atang sa impeachment? Objection, Your Honor. Objection, Your Honor. Di ba kung ikaw, kanang intune kaayo ng imong emotion ba, di ba? Di ba maapektuhan ka, di ba? Ma-high blood ka. Maglagot man ka adtong abogado. O niya kay naluya ka atong usa. Naa na po'y usa nga, oh, Your Honor. Oh, ginahan na po ka. Ingon naman ni usa, objection! Lagot na po ka. Oh, init bugnaw. Dili ta kayo magpainit, dili ta kayo magpabugnaw. Kanang okay lang nga makainom tag kape, ha? No sugar. Okay. Okay, balik ta diri sa rest. Nagpakatawa lang ko kay murag. Okay ba? Okay ba sa nagtanaw online? Okay, naka-green rab ako. O sige. Okay. Kay tinghalig mo abot ta kung politika, mahimutang mo abot hangtod alas 3. Nawa, hangtod second service, akuan na to. O sige, dirita sa rest yung sa ta. Okay, i-rest na to atong mind. Rest kapahulayan. Nagpasubot kini mapriskuhan. Pagkaanaa sa kahayahay. Ina daw, hayahay. Sabot mong hayahay? Uy, kahayahay niya, uy. Ah, di ba? Dili man ka maingon nga, kahayahay niya, uy. Di ba? Pag mo ingong kahayahay, di ba? Uy, kahayahay niya, uy. Di ba, ingon ana? Di ba? Hatagan tagkahayahay sa Ginoo. Hello? Kining rest, pagkaplag o kapahulayan. Natanawa. Pagkaplag o kapahulayan, tiunay nga, tinuod yun nga kalin. Sabot mong tiunay? Tiunay nga kalipay o kalinaw. Makatagamtam ka sa paglingaw. Malingaw ka sa Ginoo. Lingawon po ka sa Ginoo. Hallelujah! Magpahimulos ka sa
hulay. Walay pressure, mga igsoon. Diha kang sa Ginoong Jesus, walay pressure. Hello, kasabot mo pressure. Kinsay under pressure? Under pressure, taas ang kamot. Hallelujah. Diba? Na ay tinuod nga kalinaw sa Diyos. Amen. Busa ang iyang yugo, ningon sa Jesus. Ang akong yugo sayon, ug ang ako ang gibugaton, gaan. Dili papasanon sa Ginoo, ug bugat ang iyang kaugalingong tinun-an. Dili papasanon sa Ginoo ang iyang katawhan sa mga palasanon nga hinimo sa tao nga mga regulasyon o mga balaod sa relihiyon. Hello. Ang iyang bugtong tinguha ni Jesus, mao nga kita makatagamtam og tiunay nga kalinaw ug ludsay nga pahuway diha lamang sa putli nga pulong sa Dios. Diha lang makaplagan sa pulong sa Dios, dili sa mga palasanon sa mga Pariseo. Now kinahanglan atong makita ang katahom sa yugo. Katahom o kanindot sa yugo ni Jesus. Sa mata sa kalibutan, ang yugo nga gipamugos sa tao nagasubay gayod kini sa pagpang-ulipon. Unsa ko no? Pagpang-ulipon, slavery. Pero giluwas naman ta sa pagkaulipon sa Dios, mga igsuon. Atong basahon, Galatians 5, verse 1. Unsay nakabutang diha, it is for freedom that Christ has set you free. It is for freedom. Mauna, ningon siya, giluwas na mo sa pagkaulipon, stand firm. Barog ug lig-on. Unsa ko no? O atong ingnon nga, lig-on nga mo barog. Di ba? Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Sa New King James Version, ingon dire, stand fast therefore in the liberty. So freedom ug liberty, usa lang ni siya ka word. In liberty by which Christ has made us free. Naanay liberty, naapay free, di ba? And do not be entangled again with a yoke of bondage. Kining yoke of slavery, yugo sa pagkaulipon, nagsulti mahitungod sa bisan unsa nga makagapos sa usa ka tawo. Mahimong kining panudlo sa usa ka reliyoso nga pundok, doctrine of man, mahimong mga lagda, umando kini nga hinimo sa tawo, mahimong reliyon kini nga hinimo sa tawo. Mura man kog abogado ini ay. ang sipon ba nagtulo? Okay. Giuna nila ang tradisyon kaysa mga sugo umando. Ningon man ang Ginoo. Learn from me. Pag-cut-on ka nako, dili mo mag-cut-on aning mga reliyoso, mga dugang-dugang, mga sumpay-sumpay nga panudlo. Learn from me. Mao na isulti sa Ginoo. Usahay, nay mga simbahan nga maghimo og mga kinahanglanon nga dili kinahanglan og wala sa Biblia mismo. Unsa man, pagkasama sa espirituhanon sa usa ka partikular, pananglitan, sinina,
Na may grupo gyud nga pundok nga dili mahimo nga lain-lain nga color, kinahanglan puti lang gyud unya ang sayal. Sabot mong sayal? Hangtod gyud dire. Okay man na, okay kay nas ako kay mao man ni akong gusto. Ay sa uban. Pastora Rita, di ra ba gyud na mahimo? Di ba? Naingon nana nga kapundukan sa reliyon. Ang ilang panudlo nga dili mahimo nga dili puti kay kanang puti symbol na nga og holiness, di ba? Tinuod man na, di ba? Tinuod man. Pero ang mali, ang sayop kay kinahanglan puti imong blouse, puti tanan. Unya taas imong buhok hangtod dire. Di ba? Naba na sa Biblia? Wala. Puno-puno, sumpay-sumpay sa mga leader sa reliyon. Unsa pa man, na ako'y nasudlan nga simbahan, una ko nakasulod sa tinuod yun nga, Kristohanon nga simbahan, na ako'y nasudlan nga, dili mahimo mag-pants. First time na ako nga nisulod, dili man day mahimo mag-pants. Unya maong pagyod. Giingnan ko adtong usa ka pastor nga. First time. Okay, sa first timer. Siyempre, taas ka, di ba? Kisay naka-try ana. Pagkahuman kay nagpants man ko, Sister, kinahanglan, dawaton usa nimo si Kristo. Kay dili mahimo nga nagpants ka. Sa impyerno imuhang sulod. Oh, di ay ba? Maimpyerno di ko, makasalanan di ko. Kini Christian church ni. Christian church. Oh, balhin na pod ko. Uban-uban lagi ining uban. Nangita lagi tinuod. Pagsulod na pod nako sa usa, kay naamang ko'y Arios. Sabot mo Arios? Na ako'y Arios, na ako'y Rilo, na ako'y Singsing. Worldly di ko. Pagsulod pa lang nako sa entrada, naingon man ang naasilay po'y mga usher. Naingon sila nga, tangtanga imong relo, tangtanga imong kwintas, tangtanga imong Rios. Ngano di ay? Kay, di ka makasulod sa langit. Naamang gani gold sa langit? Di ba? Street of gold sa langit, di ba? Nya kay ignorante pa man ta, wala man ta kay wa man ta hindulaw sa pulong sa Dios. Hala, maimpyerno dahi ko. Kay wala man day alahas didto sa langit. Oh, bali na pug ko. Kay puro man ko impyerno. Sa tanan nga akong sudlan, maimpyerno man ko. Gusto na ninyo? So, unsa man, giingnan ko, ari, naanay laing simbahan na pod. Tinuod nga Kristohano ni. Ayun siya nga, AG. Ayun siya. Ayun nga, ayaw pagpans. Uy, maugyapon. Ayaw pagpans kay kanang ang mga babae, dili, angay magpans. Ang lalaki lang yun ang magpants. Pero walay impyerno. Okay na ne. Kay makasulod siguro ko ini. So, dagang mga panudlo nga mga sayop. Wala sa Bible. Hello? Mahimo man nga kanang sa atong pagsinina. Moingon ba di ay ta dire? Di ba moingon man jud nga magsinida ta in modesty, di ba? Di po siguro tambag pakita og mga cleavage diha. Hello, mga PRC. Magyan-yan. Sabot mo yan? Ha? Sabot mo yan? Ay, di na lang kumusulti anang yan. Di ba, formal man ato ang mga sinina, di ba mga igsoon? Igo na. Hello?
naapod nga sukod sa pagkabalaan, holiness. Kinahanglan, di ba? Kung ma-Holy Week, di ba, na may church, na may simbahan, pero dili Christian, di ba nga, kung makalibot ka o pila ganito kasimbahan, ma-fulfill gana na tubagon sa Ginoo. Di ba? Bisita iglesia. Kabalo ba mo nga na ay mga Christian nga mo ana? Maglibot-libot sa mga Christian, kabalo mo? Naay Christian church, na ako'y kailang nga Kristuhanon. Duol ra sa ako ang kasing-kasing sa Manila. Naglibot-libot sa mga Christian churches. Ako pangutana nga no man. Kay kuan kanang aron nga ako ang prayer matubag Ginoo ko. Nagkalisod palisdan man hinuang ka di ay. Ningon man ang Ginoo nga duol. Mutawag ka. Unsa ka? Call upon me and unsa man? Wala man niingon ang si Ginoong Hesus nga paglibot-libot usa mo og pila ka simbahan. Nya dunggon mo sa ako ang mga panalanginan. Dili ngon ana nga mga panudlo, mga igsuon. Hello. Naapoy mga ingo, naapoy uban. Kinahanglan soft music lang ha. Mga music team. Ayaw mo pag kanta-kantaan ng kanang saba kayo. Kanang kuan lang, hallelujah, hallelujah. Na kay, gitulog na hinuan, kay muraman sila giduyan. Naingon ana nga mga panudlo. Ako mismo, nakasulod ko ingon ana, nga dili gani ka makapakpak kay saba. Kinsa dire dili mo pakpak? Ha? Mupakpak man gani tan-aw tag boxing. Di ba? Og basketball, di ba? Musinggit man gani ta. Ngano man sa simbahan nga moingon tag thank you Lord. Pero sa boxing og sa makulbaan yung mga, di ba? Hello. Hello. Mauna nga, kining mga daghan kaayong mga panudlo ba nga wala sa Biblia. Ayan nga, dunggon ka sa Ginoo, kasi pag-ampo po na, dunggon ka sa Ginoo kung kinahanglan, magluhod jug ka, taman-taman, magluhod jug ka kanang sa imong pag-ampo, magluhod lang jug ka. Dili ka mahimong maglingkod, unya ang imong mata nakapiyong gyud, concentrate jug ka. Dili nimo mahimo ibuka imong mata. Naingon ana nga mga panudlo, naaba na sa Biblia. Wala. Puno-puno, dugang-dugang, sumpay-sumpay sa pulong sa Diyos. Mga tudlo sa mga reliyoso nga leader. Wala sa Biblia. Kini mga practice kay mahimo ni siyang yugo sa usa ka tawo. Kung ang mga tao mas mahadlok na hinuon nga sila makalapas, kinini 1, 2, 3, 4, dili ko mahimo makasinina, dili ko mahimo mga lahas, dili ko mahimo nga magampo nga siga akong mata. Di ba kung magampo ta nang naatay ampuoy ko ba, di ba magsiga atong mata? Nagsiga inyong mata, dili, nagpiyong mo. Hello, kinsa may nagampo diri nga nagpiyong ang mata niya, natumba na dito imong giampo, wala ka kakita kay nagpiyong man po ka, nauna hinuong kapag piyong. May mo nga praktikal nga magampo ka, magsiga imong mata. Unsa man ang magmatter ana ang atuang kasing-kasing atubangan sa Dios. Hello. Hello. Kinahanglan mag-fasting jud ka og 40 days aron tubagon ka sa Ginoo. Kung dili gani ka maka 40 days, 35 ra gani, short ka. Dili ka. Ay ana ba ang Ginoo nga ato ang giampuan? Hello. Ningon siya duol. Ano mga panudlo nga mga ambot. Hello. Unya mahadlok man ta nga makalapas. Mas nito na hinuon ta sa pulong sa tao kaysa pulong sa Dios. Hello. Hello.
Apan ang yugo ni Jesus aduna kini kanindot. Unsa kuno? Nindot. Dayaw ko ang yugo ni Jesus kay sayon. Ningon siya, ang ako ang yugo sayon. Dili man nimo kinahanglan nga imo pang matudan ang imong kaugalingon at ubangan sa uban, pinaagi sa pagdala sa mga bugat nga mga gibug-aton. Halimbawa, nag-fasting ka. Para mailhan yun sa mga tao nga nag-fasting ka, nagbutang kag uling sa imong kaugalingon nga noong. Ingon na ba? Hello? Ay, di ko mukhaon ka kay fasting ko. Nya, pirmi lang kang nagpiyong mata nimo kay nag-fasting ka. Naaba na sa Biblia. Fasting ka sa pagkaon. Ugon sa pamang mga butang nga pag-ayuno. Hello mga igsoon. Mauna, naingon si Jesus, di lang kinahanglan inyo pa ng pamatudan ang inyong kaugalingon. Kining ang pulong sa Grego alang sa sayon. Mao, di ba, Kristos, nahinomdom mo last week? Kristos, nga nagtumong sa usa kayugo nga maampingong gililok. Unsa man ang gililok? Gicarve sa usa ka panday aron muhaom gayud sa porma sa liog sa hayop. Dili kani makabunog. Unsa? Kining yugo dili kay Kristos gani no. Dili makabunog, dili makabunol, dili makapaslot o dili makapaltos sa liog. Kay hauman sa liog sa hayop. Hello? Busa ang kanindot sa yugo ni Jesus mao nga kinihingpit nga haom kaayo. Amen. Dili niya kita itukmod o iduso ngadto sa usa ka istrikto nga makapaluya sa kalag nga palasanon. Ang tanan mo pahiangay sa kung kinsa kita. Hallelujah ba? Busa ayaw gayod pasana ang ngilad ug ang mga makapabugat nga mga lagda, mga pagtulunan sa tao nga nagpabugat kanimo sa ilang mga lagda imbis sa lagda sa Dios o pulong sa Dios. Ang ato ang kuan dire sundon ang pulong sa Dios. Amen ba? Na may mga tao nga ay naingon manggod si pastor. Niingon si pastor. Dili unsa may nakabutang sa Biblia. Hello. Naba sa Biblia? Kung nasa Biblia, check. Kung wala sa Biblia ang gisulti ni pastor, ihatong kaugaling panudlo. Hello? Nasabta na to mga igsoon? Busa ayaw tuguti ang tao nga pugson ka sa pagpahamtang og yugo. Kaniyo, ana. Tanawa, unsay gibuhat aning religious leader. Gibutang dire. Sakto ba na? Dili man. Bugat gud na nga kahoy. Dire sa likod. Hello? Nakita ninyo ang picture? Ang yugo sa tao, madaog-daogon. Mangtas. Ang reliyosong klima sa unang siglo, first century, hilabihan nga otoritibo o mapugsanon ang mga tao na adad na sa espirituhanong mga giya nga naglihok sama sa mangtas nga mga agalon nga nagdusog, nagtukmod kanila sa unahan uban ang mahadlok nga istrikto nga mga regulasyon ug pagkondinar kung sila mapakyas sa pagkabot sa ilahang mga gilauman. Atong makita ang picture sa. Balik ta sa picture. Ato makita, di ba? Mao ni sama ni siya sa usa ka hulagway sa mga Israelita. Kadtong tuwa sila sa Ehipto
Mga slave, mga ulipon sila. Unya na ay usa ka slave. Ang tawag na slave drivers. Mga mangtas o madagmalon o madaog-daogon nga mga agalon. Dili natutugutan nga daog-daogon ta sa usa ka hinimo nga mga balaod. Amen. Amen ba? Ikaduhang punto, ang yugo ni Jesus usa ka doble nga yugo. Doble nga yugo. Dili kini yugo nga gidisenyo alang sa usa lamang ka tawo. Ang yugo sa karaang panahon kasagaran usa ka doble nga yugo. Ingon ana, kay ibutang man nimo na sa imong liog. Dire. Sa imong nga baga. Mao na ang yugo. Ang mga baka adtong niunang panahon, ambot lang karon kay traktor naman karon. Ang mga baka giparis alang sa trabaho sa uma. Kini mao ang paghimo sa trabaho nga mas gaan, sayon, kaysa paggamit lamang sa usa ka baka. So kung usa lang ka baka, mas lisod. Apan kay giyugo man ang duha ka baka, masayon. Karon, ang yugo ni Jesus, dili kini usa ka yugo. Kung dili, doble o duha ka yugo. Og ang labing importante dire, sama sa giambit ni Pastor last aging simana, mao nga siya mismo. Si Jesus mismo ang nakig-uban kanato sa maong pag-abag. Maong doble. Nakita ninyo doble ang yugo ni Jesus? Ngano man, kay kita naayugo apan inubanan kita ni Kristo. Nasabtan ninyo mga igsoon? Hello? Nakig-uban siya kanato sa maong pag-abag. Sabot mong abag. Sabot pag-abag? Tabang. Sumao niingon si Jesus, "Take my yoke upon me, dawatan ninyo ang ako ang yugo." Nagpasabot kini nga ako usab, kung inyong dawaton, ako usab, makig-uban kaninyo ilalom sa maong yugo. Kita nato si Jesus. Take my yoke. Gusto na ako nga kamo makauban mo sa inyong mga palasanon, sa inyong mga gibug-aton. Mo'y buot pasabot ana mga igsuon. Hello? Hello? Gidapit ni Jesus o giawag ni Jesus ang mga tao sa pagkuha sa way sulod o hawang nga bahin sa yugo. Wala niya gipa pangayo sa iyang mga tinun-an nga magtrabaho sila alang kaniya. Sige, magtrabaho mo. Alang ka nako. Dili. Unsa may imbitasyon ni Jesus? Uban ka nako. Unsa daw? Uban ka nako. Tanawa sa Lucas 11:23. Ningon diri, anyone who isn't working with me, uban kanako, opposes me, batok kanako. And anyone who isn't working with me is actually working against me. Ningon si Jesus, nagtrabaho kita mga tinun-an ni Jesus. Kita nagtrabaho uban ni Jesus. Kinsay atong kauban? Si Jesus. Kay nahiusa man kita kaniya pinaagi sa yugo. Ni uban man siya. Si Jesus, kauban nato. Si Jesus ang magbansay kanato. Ingon nga kita giyugo uban kaniya, uubas sa maong ubos sa maong yugo. Sa niaging simana na hisgutan ni pastor nga kining akong magbansay ug batan-on ug walay kasinatian nga baka kanang bata nga baka murag itoy pa siya
kasagaran iparis kini sa mag-uuma uban sa idarana, gulang-gulang nga baka. Ang mas idaran nga baka, usa ka batid. But pasabot, mas experience siya. Usa ka batid nga baka, ug sa ato pa, mas kusgan siya. Mas kusgan siya nga agalon. Agalon siya adtong itoy. Nasabta nato mga igsoon. Ang agalon nga baka, mao ang nagtakda. Siya mo'y nagdirect. Nagtakda sa direksyon o nagpasan sa aktual nga gibugaton nga imuhang palasanon. Atong tan-awon kini. Mga igsoon, kulang ang atuang kusog. Kinsay mo ingon nga kusgan mo, muramog si Samson. Kinsa, bisan pinaka-bright pa mo. Sa tanang bright. Kulang ang inyong kusog kung itandi kang Kristo. Hello? Ingon ni Ani, kita mga tinun-an ni Jesus. Giimbita ta. And siya, take my yoke. Learn from me. Kaya gusto na ako nga ang inyong mga gibugaton, ang inyong mga concern. Ako ang magdala. Para magaanan mo. Para masayon mo sa inyong kinabuhi. Mo na imbitar ni Jesus. Hello mga igsoon. Siya ang mag-direct, siya ang magbansay kanato. Ang gibugaton, ang buot pasabot niini, isurrender nato ang tanan nga mga gibugaton nga atong gipasan diha kaniya. Hello? Nasabtan na to, wala? Sa mga nagtanaw online, nasabtan ninyo, wala? Hello? Mao ni ang gusto ni Jesus. Nga atong ihatag ang ato ang kinabuhi, ang hawang nato nga kinabuhi, diha kaniya. Magpadayon ta, ang batanong baka, kinahanglan lang nga maglakaw, natanawa ha, ang picture ni ini kita. Ang mga batanong baka, kinahanglan nga maglakaw uban sa agalon. Kinsa ang atong agalon? Kinsa atong agalon? Unsa ang burden ni Jesus? Sayon ugaan, di ba? Uban sa agalon ug magkat-on kita sa pagbira sa palasanon nga dili kapuyon pag-ayo. Natanawa ha, nagpas-an tinuod ta sa gibugaton pero dili ta kapuyon. Ngano man kay ang dako ubog-at nga gibugaton ang nagpas-an ni ana ang atong agalon. Si Jesus. Hello. Ang bugat nga bahin nga palasanon anaa sa mas idaran nga baka. Anaa kang Jesus. Sa diyang nisulti si Jesus kanato, dawata. Dawata. Ang akong palasanon. Ang akong yugo. Pag ingon niya dawata, wala lang nagbarog o nagtindog si Jesus. Nga layo. Apan, kauban nato. Kauban nato. Unsaon man pagyugo kung tuwa dito si Jesus, di ba? Unsaon man pagbutang sa yugo kung tuwa dito ang usang baka, naa diri ang usang baka. Ana raman kadako ang yugo. Ana ra kataas ang yugo. Hello mga igsoon. But pasabot, pag-awhag ni Jesus, pag-invite ni Jesus, take my yoke, dawata nga akong yugo. Naa siya sa imuhang tagiliran. Ingna daw na. Tanaw daw sa side. Naa diya si Jesus. Doon layo. Dili na tamaning kabot nga kabuto nato si Jesus kay dool ra siya. Hello. Dool ra siya. Wala siya nagbarog sa layo. Kauban nato si Jesus sa pagpasan sa tanang mga bugat nga palasanon sa kinabuhi. Si Jesus nakig-uban siya kanato sa maong yugo. Amen ba?
Munang mas dali kung naa ka sulod sa Dios. Amen ba? Naa kay problema, patong-patong nga problema sama adtong hulagway. Nakagapos ka sa problema, apan kay kauban manimo si Jesus. Gaan ug sayon ra nga pas-anon. Kay kauban man si Kristo. Amen. Amen. Hinumdumi wala tabiyai sa Ginoo. Ang uban moingon sila kaniha sa mga teens, sa akong gitudluan, naingon sila, na kabata-bata pa, 15 years old. Naingon ang usa ka teens, naa may teens diri no, naka-witness man mo, nausa no, nakadungog mo no. Naingon sila, nga, siya nga na ako'y classmate. Ana ang bata? 15 years old. Na siya'y classmate. Nga 15 years old pod. Nga ingon nga, tinuod kaya nga buhi ang Ginoo. Unya, naglaslas daw ang bata. Ngano man, kay nangutaw na siya kung tinuod bagyo di ay ang Ginoo. Ha? Ingon ana ra ang pangutanaw niya naglaslas, di ba no? Ingon ana mga igsuon ang mga bata karon. Manong kinahanglan yun sila. Unta kita makasulod ta sa mga schools no? Matudluan yun sila. Christian values. Kay nga naman, 15 years old. Ang pangutana kung tinuod ba ang Diyos kay ngano? Namatay iyahang lola. Na? Naka-remember mo? Namatay iyang lola, namatay iyahang amigo. Namatay iyahang tito. Mao to iyang pangutana. Tinuod kaya nga naay Diyos? Unya siguro sa iyang hunahuna ang tubag wala siguro ay Diyos. Kay mao man toy mga tao nga nag-amuma sa iyaha. So naglaslas daw. Pero wala namatay ang bata. And then naingon siya nga finally naingon siya nga nituo siya og Diyos, no? Sakto ba ang akong pagdungog? Ha? Naingon siya finally no. Okay. Finally na kuan niya nga tinuod gyud di ay kuno ang Diyos. 15 years old. Mga ginikanan ko naamoy ingon ana nga bata. Bisin og nadala pa nato diri sa simbahan. Kay unsa to gibuli man kuno to siya. Kaning buli-buli ba? Ning buli-buli balo? Hindi buli-buli. Dili nga ana. Nang buli gidaog-daog, di ba? Kining mga ginaog-daog ba? Ato pangutanon natong mga anak. Kay maglaslas lang ang bata tungod ni ana. Unya naa pa siya problema nga kabata pud niya no 15 years old nga namatay iyang tito, namatay ang lola, namatay iyang yun ana gani. So ato jud na silang pangutanon gikan sa school. Side geek lang to nga kuan ha. Okay. So mao ni mga igsoon. Mga igsoon dili ta pasagdan sa Ginoo. Amen ba? Mutuo ba mo ana? Dili ta pasagdan sa Ginoo bisan unsa pa kabugat ang atoang yugo. Kanang yugo nga problema. Sa imong kinabuhi, di ta pasagdan sa Ginoo. Amen. Niingon diri nga ang trabaho niingon si Jesus nga ang akong yugo gaan. Dili tungod kay buot niya nga dili kay nga na gaan ra man ay ng palasanon. Dili kay aron ta magtinapulan, dili kung dili tungod kay siya man ang nagpasan sa pinakakinadakang bahin ni ini. Hello? Gipagaan lang niya ang atoang gibug-aton. Nakig-share lang, nakig-ambit lang ang Ginoo sa atoang mga gibug-aton. Mao na nga ingon siya, iyang imbita, take my yoke. Dali raman. Dawato ragod nato, di ba?
Ginoo na gud nang nag-imbita unya padili-dili pa ta. Kinsa may magpadili-dili diri? Ay ako alang kay bright man ko. Pag naa kay problema bisag unsa pa nimo ka bright. Hello. Kinahanglan gyud ka og Ginoo sa imong kinabuhi. Hello. Karon iyang gihatag karon sa atong panahon. Muna nga, wala gyud ta pasagdi sa Ginoo. Karon sa atong panahon, gihatag niya ang balaang Espiritu Santo. Amen ba? Aron ang Espiritu Santo mo'y mugiya kanato. Mubansay kanato. Mutrabaho uban kanato. Hallelujah ba? Thank you, Jesus ba? Thank you ba? Siya ang maghatang og kaalam kanato. Naaman usahay ma-confuse ta unsa man sakto ba niya ako ang desisyon, sakto ba niya ako ang plano? Ihatag na sa Ginoo. Ayaw pag maumao. Sa mo ayaw pag tumatuma. Sabot man ang tumatuma? Nagpatuma-tuma man ka. Naapay usa, nagpatuga-tuga. Tuga-tuga, tumatuma. Pareho ra. Atong ihatag sa Ginoo. Ayaw pag-decide dayon. Na ang balang Espiritu Santo mugiya kanimo. Muhatag kanimo og kaalam. Dili kay naglagot ka. Pero i-correct man kaana sa Holy Spirit. Kung in tune ang imuhang spirit into the Holy Spirit. Right there and then, i-correct ka. Hello. Ang balang Espiritu Santo, siya ang mugiya kanato. Siya ang mulihok kanato. Uban ug ubos sa otoridad ni Jesus. Nga kita mamahimong tao, nga lig-on, nga mga Kristohanon, mga tinunan, mao kini ang buot sa Dios nga kita mamahimo nga mga lig-on nga Kristohanon. Amen ba? Mao ganing iyang kuhaon ang atong mga palasanon, ang atong mga burden. Aron dili na ta mag-worry, dili na ta mag-uol, dili na ta magkalisod. Ihatag nato sa Ginoo. Amen ba? Amen. So dili kita mga igsoon, wala ta nag-inusara ni ining kalibutan, wala ta naluwas, wala ta gitubos sa Dios nga nag-inusara. Anay gihatag ang Dios nga balaang Espiritu Santo. Amen. Aron kita makapasan sa mga palasanon nga bugat nga mamahimong gaan og sayon. Hallelujah. Ingon man nga dili ta pogson ni Jesus nga mohimo ta og magpakita nga perpekto. Kay dili pa man gyud ta perpekto. Dagan pa man tang apan. Dili pud mo pugos ang Dios. Dili siya mo ingon nga dili ka nako panalanginan, dili ka nako giyahan. Kay di pa man ka perpekto. Pag perpekto na ka, diha na kumutabang ni. Dili, walay kondisyon. Ningon ang Ginoo, take my yoke. Dawata, nabugatan ka dawata. Unsa kuno? Unsa? Dawata. Hallelujah ba? Nakaton ba mo? Nakaton ba ta? Mao kini ang pagkadisipulo. Nakig-uban kita sa Espiritu Santo. Amen ba? In Mark 16:20, ningon diri, in NIV, then the disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them. Natanawa? Nagtrabaho ang Ginoo uban kanila. And confirm, gipamatud-an, His word by the signs that accompanied it. Sa Acts 2, verse 47, NIV, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Tanawa,
Tanaw nato nga ang pagbuhat sa buluhaton samtang kita nakiguban kang Kristo, samtang si Jesus kauban na nato, dili usa ka lisod nga buluhaton utahas. Nakiguban siya kanato og magpamatuod sa iyang pulong pinaagi sa mga nailhan og mga signs, nailhan og mga katingalahan, signs and wonders. Kauban ang balaang Espiritu Santo. Ingon man nga idugang niya sa atong gidaghanon kadtong mga giluwas, mao kini ang pagpasan sa yugo ni Jesus diha kanato. Ang buluhaton nga atong pagabuhaton dili mamahimong bugat nga palasanon kung dili usa ka butang nga maghatag kanato og kalipay. Ang buot pasabot niini mga igsoon, kung naata sa buluhaton sa Dios, dili mamahimong burden ang buluhaton sa Dios kanato. O burn out na ta. Dili. Hello. Hello. Dili mamahimong bugat. Ay, nahimo naman yun burden ng ako ang ministry. Kung nahimong burden ng ministry, pahuway usa. Kaya dili man ka maka-function og tinuuray. Kung nahimong ang imuhang, ay bugat naman kaayo, oy. Pahuway. Pahuway sa mga bukton ni Kristo. Amen. Why condemnation? Ang uban manggod, hoy, wala lagi siya sa ministry. Noon sa day siya. Mga Kristohanon pa ta? Wa kay labot. Keper, wa kay labot ha? Hello? Kung nagpahuway day siya. Mingo ka Carlo. Sample lang na ha. Love you Carlo ha. Di ba, naaman siya sa ministry dire sa worship team. Naaman yun na mag-question. Sa tinuuray lang. Ngano kaya si Carlo? Keper, ngano kung manghilabot mo eh? Nagpahuway lang ang tawo. Naaman gud siya apan. Di, unsa man ang apan? Nay, apan ang iyang throat. Wala man mo kabalo, alang-alang iyang i-announce na ako'y sakit sa thyroid, mga igsoon ni ampo ko. Alang-alang iyang i-announce na. Hello? Hello mga igsoon. Alang, magpaluoy-luoy siya ka na bang, magpaluoy-luoy siya ba? Aron sa kaluyan. Kiber, ayaw pang hilabot. Kung wala siya, nagpahulay usa siya. Okay ba? Halagi announce noon po nako. Aw aron maampuan pud siya. Dili maapil pod nga maampuan pud siya, di ba? Kay dili kabalo mo bisag unsang tambal atong imnon. Carlo, bisag unsang tambal imong imnon, way ampo. Di jud na effective. Kinahanglan jud uban jud ang ampo nga. Ampo ta mga igsoon ha. Ha? Muna ako, kung di ko makawali, siguro mga sa kabulan, 2 kabulan, ampuin po ko ninyo. Intawon. Ha? Dili, joke lang to ako ah. Amang usahay, bahuwi man ko. Karat-karat man gani, kay gahapon, number 10, o katong niuban sa Eagles Wings. Number, kapila mag tawag, pero joy nilihok. Di ba? Okay, so, padayon pa ta. Okay, mao na mga igsoon. Ngano mang dili man ta moduol, ngano mang dili nato dawaton ang giimbita sa atong Ginoo. Nga sayon ugaan man ang iyang yugo. Nga uban man siya kanato. Nga tabangan man ta ug abagan man ta sa Ginoo kanunay. Ngano mang magpadili-dili pa ta nga moduol sa Dios, mutawag sa Dios og
pangayo ug tabang. Hello. Aron mas mugaan ang atuang mga palasanon, ang mga bugat mamahimong sayon, ang mga bugat mamahimong gaan, duol ug tawag sa Ginoo. Amen. Kay naa siya diha kanunay andam nga motabang kaninyo, kanato ug muhatag og tiunay nga kalinaw, tiunay nga kapahulayan, tiunay ug tinuod nga kalipay. Amen. Hallelujah. Amen ba sa mga nagtanaw online? Tuguti ang Dios nga mutabang kaninyo duol sa Ginoo. Maulang kini karon mga igsuon ha nga panudlo. Pero naapatay daghan nga mga hisgutan ingon man tukiyon niini. Labi na kalabutan sa pagtudlo sa atong paggiya sa uban. Timani kanunay mga igsoon. Si Jesus isip atong agalon. Ato siyang ilhon. Isip atong agalon, si Jesus magyugo usab kanato uban sa mga bag-o aron kita makatudlo. Makahimo kanila nga mga matinud-anong mga tinunan. Mahimong kita mga model sa mga bag-o nga mga tinunan. Sa grasya sa Dios, si Pastor amo ambit ni ining mga panudlo sa sunod nga simana. Ayaw kalimti mga igsoon, naamang kay gipas-an nga mga bugaton, hawang man ang imuhang kasing-kasing. Hawang na tungod kay wala nimo gipaambit si Jesus sa imuhang kinabuhi. Apan kung imong dawaton ang iyang giawhag, ningon siya, take my yoke, dawata ang ako ang yugo, kay kinigaan og sayon, dali ra ang imuhang kinabuhi, bisan pa og patong-patong, bisan pag nakagapos ka sa mga palasanon, gaan ka na kay ikaw giubanan ni Kristo. Amen ba? Amen. Hallelujah.